नमस्कार। आज एक न्यू टॉपिक स्टॉक मार्केट बाबद आपण मन पई नुआ टॉपिक जो माने स्टॉक मार्केट रे ट्रेडिंग करूचंती बा ट्रेडिंग करिवा चाहूचंती हाउ टू ट्रेडिंग केमिति भाबरे हमें ट्रेडिंग करिवा ट्रेडिंग अकाउंट केमिति हमें गठन करिवा एगुडा सब हम डिटेल्स हमको जानिबार अछि। जो माने भी स्टॉक मार्केट रे ट्रेडिंग करूचंती वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट स्टॉक मार्केट रे जो माने ट्रेड करूचंती केमिति हमें ट्रेडिंग शिखिबा प्रॉपर्ली शिखिबा केमिति काम करिवा आज से विषय को टॉपिक उड़िया माध्यम रे अपन उड़िया टॉपिक माध्यम रे अपन पई एक स्टॉक मार्केट विषय रे डिटेल्स आनी छी। देखो स्टॉक मार्केट रे जो माने हमें काम करिबो चाहिबा प्रथम तो हमको स्टॉक मार्केट रे नॉलेज नबक पड़ियो बिना नॉलेज रे केबे काम करिबा नै। फर्स्ट स्टॉक मार्केट रे काम करिबा गले आपन को प्रथम तो आपन जानते ओटे डीमैट अकाउंट दरकार डीमैट अकाउंट खोलिबा पई आपन को ओटे 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट पैन कार्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब आवश्यकता अछि। बहुत किसी डिमार्ट कंपनी बा डिमार्ट ब्रोकर जो माने डिमार्ट अकाउंट प्रोवाइड करूचंती एंजल वंस अपस्टॉक फाइव पैसा एप्पल सिक्योरिटी धान डिफरेंट टाइप ऑफ ओडिसा रे इंडिया भीतर बहुत किसी स्टॉक मार्केट रे आप आसुची देखंतो आप रे मिनिमम अपन डिमार्ट अकाउंट खोली देबे स्टॉक मार्केट रे जो अपन जानतो स्टॉक मार्केट रे विभिन्न प्रकार ट्रेड अछि विभिन्न प्रकार ट्रेडिंग रे इन्वेस्टमेंट अछि। स्टॉक मार्केट रे डिमार्ट अकाउंट खोली दवा माने सेटा आपणकर मुख्य उद्देश्य नहे जे कि ट्रेडिंग करिवा आपण एसआईपी करि परिबे म्यूचुअल फंड करि परिबे स्टॉक मार्केट रे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करि परिबे। बट आपण जदि चिंता करिवे खाली ऑप्शन ट्रेड कथा भाबिबे दिस इज द रॉन्ग आपण निश्चित भाबरे शिखिबार आवश्यकता अछि मार्केट रे बहुत किछि आपण सिखन देखन जदि शिखिबे आपण किछि काम करिवे मो आपण डिटेल्स आपण कहूची कोन कोन शिखिबा आपण मार्केट रे आपण को आवश्यकता अछि। आपण को मिनिमम स्टॉक मार्केट रे मिनिमम बेसिक नॉलेज नबार अछि आज से बेसिक नॉलेज विषय रे हम डिस्कस करूची जो माने स्टॉक मार्केट रे काम करिवे चाहूचन बा कोर्स करूचन से माने जानिते बेसिक नॉलेज मीन्स आपण पाखरे गोटे डीमैट अकाउंट आवश्यक अछि। देखो डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट भीतर डीमैट अकाउंट आपण देखंतु आज कल का बहुत किछि बैंक भी आपन डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करूची डीमैट अकाउंट रे आपण किछि पेमेंट डिपोजिट करि पारे बट ट्रेडिंग अकाउंट रे हमें ट्रेड करि पारेबा इन्वेस्टमेंट करि पारेबा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम अकाउंट रे जिवो जतबे तबरे हमें ट्रेडिंग करि पारिबा से ट्रेड अकाउंट हे जिवो हमें ता भीतर किछि इन्वेस्टमेंट करि पारिबा। आज का मार्केट रे बहुत डिमांड अछि डिमांड आसुची कने फाइनेंशियल समथिंग आवश्यकता अछि एक्स्ट्रा इनकम करिबा पई लोक डीमैट अकाउंट खोली दउछन बा स्टॉक मार्केट रे ट्रेड करिबा को आसुचंती दिस इज गोटे रॉन्ग वे। देखो एटा गोटे बहुत स्टॉक मार्केट गोटे बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिकल टेक्निकल एनालिसिस रही छै भितरे आउ एटा गोटे बिग फाइनेंशियल फैक्टर्स आउ आ भितरे विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज विदाउट टू स्टॉक मार्केट रो विदाउट नॉलेज रे जदी हम काम करिबा हमको लॉस रो सम्मुखीन होबाको पड़िबो। बहुत न्यू ट्रेडर बा न्यू यूथ एज आसी आउचंती जो माने के स्टॉक मार्केट उठा डीमैट अकाउंट कर दउचंती से माने डीमैट अकाउंट कर ट्रेड करिला को स्टार्ट करू दिस सेलुलर को ठीक है हमको जानिबा को पड़िबा स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम बहुत किछि अछि जदी आपण न सिखिबा आपण एटी कैपिटल भी जीरो होई जीवो मुख्य जिंस आपण को एटी टाइम टेकिंग लागिवो देन लर्निंग करिबा होछि वेरी मैटर वेरी सिंपलेस्ट मैटर नुहे गोटे स्टॉक मार्केट रे आपण राताराती कोटिपति हबार जो चिंता राताराती कोटिपति लक्षाधिक टंका कमेइबा से आसर केबे भी स्टॉक मार्केट रे काम करंतुनी आपण प्रॉपर लर्निंग कर देखो जो माने स्टॉक मार्केट सफल होबे केबे भी देखो मंथली बेस आपण गोटे स्विंग ट्रेडिंग हो आपण कर इंटरडे ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग करू जंती ताको जे लॉन्ग टर्म भाबिबे मंथली बेसिस रे भाबिबे आपण पोर्टफोलियो ग्रीन पताल आपण प्रॉफिट करिबे आपण स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रा पैसिव इनकम करी चली पारिबे किंतु आपण जदि लास्ट के किना आपण इन्वेस्टमेंट करि दउते बा ट्रेडिंग स्टार्ट करि दउते बहुत नॉलेज विदाउट नॉलेज टेक्निकल नॉलेज नहीं किछ ऑप्शन चेन किछ यूट्यूब रो किछ डाटा नहीं किना धर ऑप्शन चेन ला पिछला लाइन ला एगुडा जानि किना आपण प्रॉपर यूज जानि नांती ताकू जदि आपण यूज करि दउछन ये मार्केट रे आपण लॉस हबार बहुत चांस रहइबो किन जो मन ट्रेड करू जंती बा ट्रेड करिबा चाहन चाहन प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर लर्निंग नियंतु स्टॉक मार्केट देखो इनकम केमिति बाय सेल होउची स्टॉक मार्केट थीटा डिके कोन अकाउंट केमिति खोला होउची को ब्रोकर भलो ताହାର फंक्शन भलो अछि आपको जानिबा दरकार न जानि पर आमे कहबे इंडियन मार्केट भलो खराब फॉरेक्स ब्रोकर भलो फॉरेक्स मार्केट भलो विभिन्न प्रकार आपण मन भितर क्वेश्चन आसीबो देखो आपण पाखरे एक्सपीरियंस आपण पाखरे हैबिट आपण को सक्सेस करिवे स्टॉक मार्केट रे आपण केही आपण को गोटे दी दिन दुनिया से केही आपण गोटे बड़ ट्रेडर सक्सेस ट्रेडर केबे भी केही बनि परिबे नाही
ଏଇଟା ଗୋଟେ ट्रुथ फैक्ट हूँ आपको जे कह गोटे ग्यारंटेड कोर्स दଉଛି 3 मंथ्स आपको स्टॉक मार्केट रे गोटे एजेंट बनई देबी आप 100% प्रॉफिटेबल हो किसी से हो मार्केट 100% स्टॉक मार्केट रे आपको धीरे धीरे काम करने पड़ो टाइम अनुसार टाइम टेकिंग नबा अपन टाइम टेकिंग अनुसार अपन शिखिबे लॉन्ग टर्म आपन नबा 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स अपन आ भीतर एक्सपीरियंस हला पर अपन स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पारिबे ये आवश्यकता अछि ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଶିଖିଗଲି ଅପସନ ଟ୍ରେଡ୍ ଶିଖିଗଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିବେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିବେ ଅପସନ ଟ୍ରେଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱିକଲି ବେସିସ ରେ ବଡ ବଡ ଲସ୍ କୁ ପଳେଇବେ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ ରେ ଲସ୍ କୁ ପଳେଇବେ କାରଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ନଲେଜ ନଲେଜ ନାହିଁ ନଲେଜ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ବା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର କେବେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର 2 ଇୟର୍ସ 3 ଇୟର୍ସ 4 ଇୟର୍ସ ଲାଗିବ ତାପରେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ କରିପାରିବେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭ କରିପାରିବେ ସେରକମ ଏହି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଯାହା ଅଛି ଗୋଟେ ଭେରି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ଖରାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଯଦି ନଲେଜ ନଥିବ ଏ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରି ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଲୁଜ କରିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ଖାଲି ଅପସନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଅପସନ ଯେନ୍ ଦେଖି ଟ୍ରେଡ କରିଦିଅନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଫିଟ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଟ୍ରେଡର ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି କେବେ କେବେ ହେଇପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଗାମା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ବିଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମାର୍କେଟର ମୋମେଣ୍ଟମ କଣ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାଲୁମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରିବେ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରପର ନଲେଜ ନିଅନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ ଆ ଭିତରେ କେବେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ପାଇଁ ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲସ୍ କରନ୍ତି ମନି ଇଣ୍ଡିଆରେ 92% 90% ପାଖାପାଖି ଅପସନ ଟ୍ରେଡର ଆର୍ ଲୁଜର ଦେୟାର ମନି ଲୁଜ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଟ୍ରେଡର ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ସକ୍ସେସ ହବାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯଦି 1% 2% ଆଶା କରି ମାର୍କେଟରେ ରହିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବି ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପ୍ରଫିଟ ନେଇଯିବି ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବି ଏ ଆଶା ନେଇ କେବେ ମାର୍କେଟରେ କେବେ କାମ କରନ୍ତୁନି ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯଦି 2 3 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ତାକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦରକାର ତେଣୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କଥା କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ କହୁଛେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଏସଆଇପି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଭଲ ରିଟର୍ନ ବି ଆମେ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବା ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟା ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ରନ୍ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଡଭାଇଜରି ନେଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କରିଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଇନ କି ଆସୁଛନ୍ତି ଏସଆଇପି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ବି ଦବନି ଲସ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରପର ନଲେଜ ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଖଟିଛନ୍ତି ସେଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସଫଳତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସଫଳତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ 1 2 ମାସରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରି ଆପଣ ପ୍ରପର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ
ସଠିକ ହେଇଯିବେ ନା ତବେ କିଛି ମାତ୍ରା ହେବେ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଯାହା ପାଖରେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାର ପଢା ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ବହୁତ କିଛି ମାର୍କେଟ ଯୋଉଟା ଗେନ୍ କରିଛି ଯୋଉଟା 5 ବର୍ଷରେ ଗେନ୍ କରିଛି ଆପଣ ସେଇଟା 3 ମନ୍ଥରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଯୋଉଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମାର୍କେଟ ରୁ ଭେରି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାର ମୋଟିଭ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ରେଡିଂ ର ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର ମାର୍କେଟରେ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଓଡିଶା ମାର୍କେଟ ଛାଡି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା କୋଲକାତା ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଲୋକ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଇନକମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାସିଭ ଭଲ ଇନକମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ନ ଶିଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଶିଖିବା ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଟର୍ନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଇସ ଆକ୍ସନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଡିଏକ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫିବୋନାସି ରେସିଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆରଏସଆଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଜିରୋ ନଲେଜ ଓନଲି ଅପସନ ଦେନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରେଡ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲୁଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲୁଜ ହେଇଯିବ डिमांड जोन जाननाती सप्लाई जोन जाननाती सपोर्ट रेजिस्टेंस जाननाती तापर भी सेमन ट्रेड करूछन तेणु कैपिटल लुट आपनकर मानसिकता और इमोशनल कंट्रोल साइकोलॉजी आपन धीरे 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 बिल्ड हो कंट्रोल हो मार्केट को काम गला पर ऑटोमेटिक साइकोलॉजी कंट्रोल जो मन 2 इयर्स पर प्रॉफिट करूछन मैक्सिमम ट्रेडर जो ना आसे मते में प्रॉफिट करी कि ना आसी नो यदि इंडिया रे 100% ट्रेडर को चिंता करा जीव 100% जो माने प्रॉफिटेबल अछन तेरा लाइफ रे निश्चित भाबरे लूज देयर कैपिटल लूज करी से किछि मार्केट रो सिखि चंदे देखंतु आपण माने सिखु चंदी जो माने सिखंत कैपिटल लूज करी सिखि चंदी किंतु ता पूर्व जो माने सिखु चंती प्रॉपर गाइडेंस सिखंतु जो माने सेमान तो सिखि जाइछन कैपिटल लूज करी अच्छा खासा बहुत बिग ट्रेडर हो जाइछंती बिग बोल्ड भी हम बहुत लोक कहि देउछे बहुत बड़ा बड़ा ट्रेडर इंडिया रे अछंती जो माने को पर डे 1 करोड़ 2 करोड़ से इनकम अच्छी जो मानकर तेना जो ट्रेड करूचंदी प्रॉपर्ली अपना नॉलेज नहीं तो बिना नॉलेज रे काम लोकन पास देखो मु आपन किछि डाटा भी शेयर करियो चाहूची आपन पाखरे केते साइड हमको यूज करबा पड़ो टेक्निकली पे हमें हाउ टू इंडिकेटर केमिति हमें देखिया मन करन हमें धर ट्रेडिंग व्यू हमें ट्रेडिंग व्यू रे वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर जो थरे हमको ट्रेडिंग व्यू रे हमें किछि इंडिकेटर देखि परिबा ओके गोटे गोटे लाटेस्ट वर्जन्स जोटा कि समस्त भी मार्केट रे यूज करिथांती जो इंडिकेटर समस्त लोक बहुत लोक जो स्टॉक मार्केट रे एंट्री करी जेनी गोटा ब्रह्मास्त्र आकु छाड़ी किने किछि काम करि परिबेनी ट्रेडिंग व्यू नाही माने से किछि ट्रेड आरंभ स्टार्ट करि परिबे नाही बिना ट्रेडिंग व्यू रे से ट्रेड करिबाटा आउ आपण ऊपर स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट केबे भी मोबाइल रे ट्रेड करन यदि आपण पर डाटा नाही डाटा सिखि नाहंती केबे भी ट्रेड करन ट्रेड करिए माने आपण लूज आडू जिबे 100% ଯିବେ କେବେ ମୋବାଇଲ ରେ ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେଡ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ ଆପଣ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଶିଖିକିନା କାମ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ ବା ଇନକମ କିଛି କରିପାରିବେ ନ ଶିଖିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କଥା କହୁନି ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ନ ଶିଖିବେ କେବେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିଓସି ଅଛି ଜିଓସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓକେ स्टॉक मार्केट गोटे गैम्बलिंग नुह किंतु हमर लैक ऑफ नॉलेज पई हमें तादरे काम करि पारुने जो माने काम करिया चाहूचंती बा काम करूचंती आपण माने सेतर जानि परिबे ओके डिटेल्स देखौ जे आपण स्टॉक मार्केट देखो स्टॉक मार्केट रे आपण बहुत कंपनी इंडिया रे देखंतु एटे निफ्टी अछि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिन निफ्टी मिड कैप्स विभिन्न प्रकार स्टॉक এটা অপশন ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଦେଖେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିକିନା କିଛି ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନଲେଜରେ ବିନା ନଲେଜରେ କେବେ କାମ ନୁହେଁ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ ଦଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ କଣ କାମ କରିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଣିନଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୁଜକୁ ଯିବେ
आपण पाखे नॉलेज रहा दरकार क्या ऊपर को टेलीग्राम को व्हाट्सएप को फेसबुक को लाइव ट्रेड कि यूट्यूब दउची दिशधर हम ताकू देखि केपे आपण ट्रेड करि परिबे आपण को सक्सेसफुल हबा बोले आपण पाखे नॉलेज रहा दरकार निज पाखे जब नॉलेज ना केबे आपण सक्सेसफुल हेई परिबे क्या ऊपर डिपेंड करी मार्केट केबे भी काम करी सक्सेसफुल हबा बहुत कष्ट এটা ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନଫୋ କଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସଏଲ ଟିସିଏସ୍ ଆଦାନୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଅଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଅଛି ଆକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମାନେ ନିଫ୍ଟିର ଏକ୍ସପାୟରି ଯେମିତି ଆମେ ଗୁରୁବାର ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ଏକ୍ସପାୟରି ବୁଧବାର ହଉଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ ର ଏକ୍ସପାୟରି ଶୁକ୍ରବାର ହଉଛି ଫି ନିଫ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳବାର ଯେମିତି ମିଡ୍ କ୍ୟାପରେ ଯେମିତି सोमवार हूँ आदि ता भितर बीएससी रे अच्छे बैंकेस भी सोमवार हूँ तेणु आम डिटेल्स न जानला भितर काम करवाटा बहुत रंग कैंडल जानी नथबा सपोर्ट रेजिस्टेंस जानी नथबा डिमांड जोन जानी नै ता भितर आम जदि काम करबा हमको लॉस होबार चांस रहियो 100% लॉस करिवे केही अटकई पारिबेनी ये मार्केट रे केही अटकई पारिबेनी आपण लैक ऑफ आ निज भितर जदि नॉलेज रहिबो निज भितर कॉन्फिडेंस रहिबो मार्केट जहाँ भी आपण स्वीट हो आपण मार्केट को जदि 2-3 वर्ष दे देइचंती आपण सिखि जाई चले मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दबा अच्छा खासा प्रॉफिट दबा अच्छा खासा इनकम दबा आपण को लाइफ भी बनै दबा मार्केट लाइफ बनै पई आपण मार्केट रे सिखिବାକୁ पड़िबो बिना शिक्षारे देखिए केबे ट्रेडिंग करंतुनी ट्रेडिंग कले रूल्स को जिवे आपण प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर नॉलेज नियंतु प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम रे एंट्री करंतु मार्केट विषय एजुकेशन नियंतु देखंतु मिनिमम 3 और 4 इयर्स 2 इयर्स जो माने काम कलनी बहुत किछि एक्सपीरियंस ताका पाखे थबा से माने काम कर किंतु आपण इमोशन कंट्रोल हवा दरकार आपण रिस्क मैनेज मनी मैनेजमेंट होया दरकार डिमांड अकाउंट खोलिया खाली डिमांड अकाउंट खोली देकिन आज काली बहुत ब्रोकर एते ऐड करूचंती जे यूट्यूब रे आपण ऐड करूचन ऐड चलाउचंती आपण ऑटोमेटिक गोटा ब्रोकर खोले आपण 5000 ट्रेड करू करू 50000 20000 30000 40000 ट्रेडर स्टार्ट कर ऑप्शन ट्रेड आपण नुआ नुआ बहुत अच्छा खासा लागियो बहुत मजा लागियो निश्चित भाव किंतु से मजाकर पाठ न सर ओके ସେଇଟା ତ କହିବି ସେଇଟା ମଜାକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଠ ନୁହଁ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯୋଉମାନେ ଅପସନ ଟ୍ରେଡ କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ସୁବିଧା ପାଠ ନୁହଁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ନୁହଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସେଠି କେବେ ଆପଣ କାମ କରି ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ର ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ନଲେଜ ରେ କେବେ ଏଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁନି ସମସ୍ତେ ବି ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ହେଇଗଲା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ପ୍ରଫିଟ କରିଦବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ ଥାଏ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବେ ସକ୍ସେସ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆପଣ 1-2 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଯିବ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ହବା ପାଇଁ କାରଣ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରପର ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର ନଲେଜରେ ସେ ଶିଖିଗଲେ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆରଏସଏ ହେଲା ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଲା ଥିଟା କଣ ପାଇଁ ଡିକେ ହଉଛି ପ୍ରିମିୟମ ଡିକେ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଗାମା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ପଢନ୍ତୁ ପଢି ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଇନକମ କରି ଚଳିପାରିବେ निश्चित भाव चली पारे किंतु जदि न शिखे आजिका मार्केट रे निश्चित भाव लोक पासिव इनकम आवश्यकता अच्छी साधारण लोक समस्त पासिव इनकम अच्छी एक्टिव इनकम तो अच्छी पासिव इनकम एक्सट्रा किसी काम कर टाइम 10-5 मिनिट दे भी किसी इनकम करेंगे तेणु जब न शिखे केवे भी काम करेंगे लाइफ दिस इज यूनिक लाइफ गोटे फाइनेंशियल इनकम कर गोटे यूनिक लाइन आपको जब शिखिकिना करेंगे बहुत सुइटेबल हो न शिखिके बहुत प्रोब्लेम फेस करेंगे तेणु स्टॉक मार्केट बेसिक्स कोर्स जो डिटेल्स रोचे केमिति डिमांड अकाउंट खोलिबा डिमांड अकाउंट केमिति ट्रेड करिबा आ विषय मु डिस्कस करली डिमांड अकाउंट खोलिया में कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार ट्रेड केमिति करिबा निफ्टी रे करिबा कि निफ्टी रे करिबा कि इन्वेस्टमेंट करिबा कि म्यूचुअल फंड करिबा एसआईपी करिबा का ओनली ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग खाली ट्रेडिंग नो आपण इन्वेस्टमेंट करि परिबे म्यूचुअल फंड हला सब जारे कि अच्छा खासा रिटर्न अछि यदि म्यूचुअल फंड बहुत किसी भल रिटर्न अछि एसआईपी रे जेमति आमे नॉर्मली पोस्टल आरडी करूचे सेरकम एथि स्टॉक मार्केट रे बहुत बड़ बड़ कंपनी अछन जो एसआईपी करि परिया बहुत भल भल कंपनी अछन एसआईपी हो म्यूचुअल फंड करिकिना तादरे भल किछि लाइफ रे प्रॉफिट करि परिबा सेगुडा आवश्यकता अछि केम जदी बिना नॉलेज किन आपण समस्त पर आज के मार्केट फाइनेंशियल नॉलेज रहया दरकार समस्त पाखे फाइनेंशियल नॉलेज रे आवश्यकता अछि बिना फाइनेंशियल नॉलेज रे आपण किछि साइड इनकम जदी आपण पाखे नाही केना आपण रिक्वायरमेंट दिन दिन बढ़ुची मार्केट रे
ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି, ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ଦରକାର। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଇ ଓଡିଶା ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବେଶୀ ଯୋଉମାନେ ଲୋନି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ଦିନ ଲୋନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଲୋନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇନକମ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ କିଛି ହେଇଗଲା, ଆଉଟସୋର୍ସ ଇନକମ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇଫ କି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ପାଇଁ ଏ ବାଟଟା ଠିକ ହେଇପାରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନଲେଜ ନ ନେବେ, ଯୋଉମାନେ ଶିଖିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ, 100% ରଙ୍ଗ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତାଙ୍କର ସେଭିଂ ମନି ବି ଏଠି ଲୁଜ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ପ୍ରପର ନଲେଜ, ପ୍ରପର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି, ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରପରରେ। ଯେକୌଣସି ବହୁତ ଜିନିଷ ଓଡିଶାରେ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମାସ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଲାଇଫରେ ନୂଆ କିଛି ସୋର୍ସ ଆସିଯିବ ଇନକମର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 5,000 ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ତ କହିବି ସେମାନେ 10-20 ହଜାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା ତାଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବି ଯୋଉ ରହିଲା, ହଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନସିକି ଯଦି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିନା ଟ୍ରେଡ କରେ, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରପର ପ୍ରପର ନଲେଜ, ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ, ପ୍ରପର ଆଇଡିଆ, ଦେଖ ସବୁ ପାଠ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ନଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଛାଡି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଥମେଟିକାଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି, କେହି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି ବିନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିକ୍ଷା ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଏଠି ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଶିଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ସବୁବେଳେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ସମସ୍ତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ମନି ଅଛି, ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି। ଅନଲିମିଟେଡ ମନି ଆପଣଙ୍କ ନେଇପାରିବେନି, ଜୀବନ ସାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 1% ବି ନେବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲାଇଫ ସାରା ବିତିଯିବ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନ ଶିଖିକିନା କେବେ ବି ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। এই ভিডিওটা ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେଶନାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଏ ଭିডিଓ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଟପିକଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆଣିବି। ନମସ୍କାର।